His name can be found in the history books, but Lech Wałęsa's message to America and Americans about the global danger posed by Russia's attack on Ukraine is urgent. We spoke one-on-one with the iconic former president of Poland during his visit to the state this last week. President Wałęsa does not speak English and communicates with the help of a translator, so this interview has been condensed for time. President Wałęsa, what is your message to the American people on this visit? Z jakim przesłaniem przyjechał pan tym razem do Stanów Zjednoczonych? Zostałem zaproszony. I have been invited, so I came over. A jestem urodzonym człowiekiem, który wykorzystuje okazję. And of course I have been born to take advantage of every opportunity that I am presented with. Mam wizję mojego kraju i świata. I have the vision of my home country and the world. I do tej wizji namawiam spotkanych po drodze. And whoever I meet along the way, I try to convince those people to believe in my vision. Why is it important for the rest of the world, and America in particular, to stand against Russian aggression in Ukraine? Dlaczego dla całego świata jest tak ważne, a dla Amerykanów również, żeby przeciwstawiać się agresji rosyjskiej, bo im pewnie o to chodziło jako wszystko. Jak zapewne pan wie, przez wieki Polska doświadczała Rosji. As you may know from your history courses, Poland has suffered from Russia over centuries. Ja próbowałem za moich czasów tego dokonać, ale wtedy nie przekonałem Amerykę przede wszystkim. I actually wanted to accomplish the final blow to Russia when I was president of Poland, but at that point the American administration were not convinced that I should be continuing. Tym razem Putin się podłożył i mam nadzieję, że teraz Ameryka i świat wykorzysta to i zrobi porządek z Rosją. And I was stopped in my disintegration of Russia back then, but now Putin has come up with an error that he made, and hopefully the world will take advantage of this opportunity. Rosja ma za duży teren i zły system polityczny. Russia at the moment is made up from too large territory governed by an evil regime. Jeden człowiek chory może zniszczyć cywilizację. Leading us to the situation in which one individual, one madman can really pose a threat to and destroy our human civilization. A więc musimy wymusić albo zmianę systemu politycznego, by nie był tak niebezpieczny. So taking the advantage of this opportunity, we either have to force Russia to implement better political system in the country. Albo musimy zauważyć, że Rosja w tym wielkim swoim gabarycie ma ponad 60 narodów zniewolonych, tak jak próbują Ukrainę zniewolić. Or if this fails, we need to realize that right now this huge Russia is made up of about 60 different peoples, a little bit like the Ukrainians, oppressed by Russia. Tak zdobywali narody, jak chcą teraz Ukrainę, i zrusyfikowali. They continued that policy over the centuries. They dominated other peoples, russified them, just as exactly what they're going to do, or they were intending to do to Ukraine. Musimy odbudować te narody. And we have to restore these peoples to their power. I to nie jest trudne, udowodniłem ja, kiedy rozwiązaliśmy Związek Radziecki, Układ Warszawski, RWPG, zjednoczyliśmy Niemcy, a więc to możliwe. Ten ruch, który proponuję, jest możliwy do wykonania. So I have demonstrated that peaceful non-violent methods are effective. We dissolved the Soviet Union, the Warsaw Pact, the Comecon, reunited Germany. So we are the best proof that non-violent methods are entirely effective. What is your best advice to a people or a leader struggling against a tyrant or a totalitarian system? Jaka pańska rada dla narodu czy przywódcy, który walczy z systemem totalitarnym? Jaka byłaby najlepsza rada? Solidarność. My response is solidarity.